তাহলে নাম্বার 9 এ কি কইছে কোশ্চেন, without using Pythagoras theorem show that the points these are the vertices of a right angle triangle. Pythagoras theorem use করতে পারতা না, তাহলে how do you will show without using Pythagoras theorem? Pythagoras theorem কি আছিল? Eta square plus eta square is equal to eta. So I cannot show this one, but I can show one thing. The 90 degree তো আছে দুইটা, তার মানে দুইটা স্লোপ গুণ করে কত হইব -1. So what I will do, I will find out slope of each line. I don't know which one is A, which one is B, which one is C. कुछ भी हो सकता है. I will find slope of all lines A, B, B, C, C, A, and then I will see whether the product of any two is -1 or not. কোনো দুইটা গুণ করে -1 আয়া পড়ে, যদি দুইটা গুণ করে -1 আয়া পড়ে, that means those two lines are perpendicular. So therefore the triangle will be right angle triangle. So what you will do, you will find the slope of AB, BC, CA. বার করো slope of AB. দুটো পয়েন্ট দেওয়া থাকলে স্লোপ আমরা লাস্ট ডেতে শিখছিলাম কত, y2 minus y1 by x2 minus x1. So put this value. Similarly, you find slope of AB, BC, and then C. বার করছো? এরপরটা যাও, থাকবো না, হয়ে গেলে পরটাতে মুভ করবো। তাহলে কোঅর্ডিনেটটা আমি লিখি 1 2 4 5 and then 6 7 6 3. তাহলে কোনটা করছি আমি AB 5 minus slope of BC. এখানে ফাইলেছি আমি, তবে চলো ফির भी. So I can see, say it is M1, slope of AB রে M1 দিলাম, slope of BC রে M2. Now M1 into M2 equal to 1 into -1 is equal to -1. Therefore AB perpendicular to BC. Therefore it is a right angle triangle. ঠিক আছে, নেক্সট কোনটা 9 এর পরে? Using slope, find the values of these are collinear. Now how to show collinear? Collinear means their slopes will be, now slope যদি same হয় then they may be parallel also. So how I will define it as a collinear? ঠিক আছে, স্লোপ সেম হলে তো প্যারালাল হইতে পারে, বাট একই লাইনে আছে, how I will find? যেমন you think it like this, say তিনটা পয়েন্ট আছে, সে A B C, তো আমি কোনটি কোলিনিয়ার দেখাবো, এই A B C রে কোলিনিয়ার দিতে, তো আমি যদি এটার স্লোপ অফ দিস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু স্লোপ অফ দিস ওয়ান হয়, দেন দে মাস্ট বি কোলিনিয়ার। প্যারালাল তো হইতে পারতো না, কারণ AB যদি আমি এমনি লেখা লাগে, আবার বি থেকে আসি প্যারালাল কেমনে ড্র করবো? I cannot draw B থেকে C প্যারালাল, ঠিক না, কারণ বি তো এখানে আছে। এখন BC প্যারালাল কি আমি এমনি পারুম নি বি এর লগে প্যারালাল করতে পারুম? এমনি ছাড়া কোনো অপশন নেই, বিকজ B is common. So that's why if you show the slope are equal, that means they should be in a same line. এটাই লাস্ট ডেতে যে সময় করতেছিল কোলিনিয়ার, তখন আমি কইছি আরো অনেক টেকনিক আছে কোলিনিয়ার দেখানোর। তো নাও তো এখন তো তোমার কাছে অপশনস আছে, তুমি কোলিনিয়ার সবসময় আমরা স্লোপ দিয়ে দেখানো, বিকজ ইট ইজ ইজি। বা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া আছে, বা ডিসটেন্স ফর্মুলা আছে, হোয়াট এভার ইউ ডু। ছোট ক্লাসে আসিল এটি, এটি 5 1 1 -1 x4। ফিজিক্স কই ঠিক করছো? ফ্র্যাকশন গেছো নি? অনলাইন কেমিস্ট্রি এটা প্রশান্ত। কোর বলে খুব স্লো চলে।
হেভি স্লো, এটাকে তো সব ছেড়ে দিতেছে বলে, অনেক স্লোতে পারে বলে। আমি ঠিক আছে তো, হয়তো বা আবার ঠিক হবে। ঠিক আছে, ইউজিং দ্য স্লোপস ফাইন্ড দ্য ভ্যালু। তাহলে কি করব আমি, স্লোপ অফ এবি বার করো। ও তারা তো কয়ে দিছে কোলিনিয়ার, ঠিক না? কোলিনিয়ার মানে তো একই, অনেক সময় প্রুভ দ্যাট ইট ইজ কোলিনিয়ার, তাহলে স্লোপ ইকুয়াল করে কয়, যেহেতু বিকজ ইট ইজ গিভেন দ্যাট দে আর কোলিনিয়ার, তাহলে তো ওইটাই লাগবে ইকুয়াল। তাহলে কি হবে 2 ডিভাইডেড বাই 4, স্লোপ অফ এবি কত হয়েছে, হাফ নি, আর স্লোপ অফ বিসি 5 বাই x minus 1, এমন টাইপের আইছে। So therefore a, because ABC are collinear, as ABC are collinear, so therefore this should be equal to, so your x is 11. এরপরে কোনটা করছিলাম আমি, আমি জেনারেলি এটি মার্ক করি গ্যাপ গ্যাপ দিয়া, উইথ দ্য হোপ দ্যাট মাঝখানে একটু হয়ে যাবে, মানে এর আগেটাকে আগের বেঁচে টেচে হয়ে গেছে, এটা দেখি মার্ক করা হয়েছে, ঠিক নেই? মানে ইউ শুড বি এবল টু ডু দিস ওয়ান। তারপরে যদি ডাউট থাকে দেন ইউ লেট মি নো। কত নাম্বার, 15 না? If the points these are collinear, using slopes prove that. Collinear money you use this one, AB equal to slope of AB equal to slope of BC. If you do this one, then I think this proof can be done. এমন টাইপের একটা স্ট্রাকচার আছে, তো এই দিকটা আমার তো 1 লাগে, সো আই উইল ডিভাইড ইট বাই AB।
नेक्स्ट कोनটা 18 না 18 ঠিক করছিলাম মনে হয় Find the slope of a line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured in y-axis এর সাথে কইছে ঠিক নেই y-axis এর সাথে পজিটিভ ডাইরেকশন এটা যদি লক্ষ্য রাখতে লাগবো দিস ইজ ইউর y-axis y-axis এর সাথে পজিটিভ ডাইরেকশন কেমনে দিছো লাইনটা কই করছো দেখি অ্যানসার মিলাইছো অ্যানসার মিলছে দেখি কই রাখছো পজিটিভ ডাইরেকশন আঁকো তো লাইনটা কেমনে আছে the y-axis এর সাথে angle can be done in two ways one is this way this is an angle one is this way also this is also angle which one is positive this one is positive কারণ anti clockwise direction বুঝতেছো তো বুঝতে লাগবে কারণ y-axis হলো পজিটিভ ডাইরেকশন means this is your positive that is okay in the direction of y-axis upward उसके साथ पॉजिटिव तो मींस फ्रॉम हियर आई कैन नॉट गो एंटी क्लॉकवाइज ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया रेड वाला दिस इज आई एम मूविंग एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नेगेटिव एंगल सो बिकॉज दे आर सेइंग दैट द पॉजिटिव डायरेक्शन 30 degree with the positive direction that means you have to think that plus 30 degree so that's why this angle is 30 degree এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ঠিক আছে নি তো এই অ্যাঙ্গেলটা 30 হলে নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে কি হইব এই অ্যাঙ্গেলটা কত করে this angle 60 degree তার মানে এটা 60 তার মানে this angle will be theta 120 so it will be tan 120 so your theta is 120 जो अपना theta है so therefore slope is equal to बुझा करते हो ठीक है that is tan 120 so tan 120 is minus √3 clear y-axis arco y-axis হলো পজিটিভ ডাইরেকশন means it is in clockwise direction যদি কত -30 ডিগ্রি তাহলে -30 হলে that would have been this angle is 30 degree which means this 30 तब ये वाला एंगल हो जाता 60 तब हो जाता +√3 ठीक है so you have to be clear with this after 18 के बाद कौन सा है नेक्स्ट 21 এর দিশে না এটা কিছু 21 का 3 टिक करो and try to do this one 21 3 I think I missed this one last day te mark na korle you mark it 21 3 ABC are the vertices of the triangle ABC 21 अगर इस टाइप का कुछ एंगल है देन थोड़ा बहुत देख लेना whether you can draw it एक्सिस के साथ ठीक है ना बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज तो इसको देख के थोड़ा पता चलना चाहिए कैसे है ट्राइंगल एबीसी व्हाई दे आर आस्किंग टेंसी कुछ स्पेशल है कि नहीं तो एक बार ऐसे रफ स्केच कर लेना 1 2 मींस इट विल बी समवेयर हियर -3 2 ये हैबिट थोड़ा रखना कि अगर वैल्यू छोटा हो अभी 10,15 होने से तो इट इज नॉट पॉसिबल तो जनरली वी ट्राई टू ड्रॉ दिस वन एंड वी हैव टू सी क्या है ये एक्चुअली और सी क्या है 3,-2
तो इस टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है ना। आई डोंट नो ये यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर तब मत देना यहाँ से। ठीक है, 3 minus 2 minus 3 2 1 2। Now they are asking what? Find the value of tan c. Where is tan c? This is a, b and c. এই জিনিসটা বের করতে বলেছে tan c, ঠিক আছে। So how we will find tan c? tan c के लिए क्या होगा? tan c means you have to, समझ में आ रहा है ना, c को लेके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ tan c। इस टाइप का कुछ ट्राइंगल अगर बन जाएगा देन इट इज tan c, ठीक है। और ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर ऑन दिस वन, ठीक है ना। कहाँ से आएगा? तो सामने जाए यू विल अंडरस्टैंड दैट बोथ टेक्निक আছে, এটা পারপেন্ডিকুলার এখানতে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করার, বেসিক্যালি আই নিড দিস ওয়ান, দিস হাইট, এটাই তো লাগে। তো এই হাইটটা বার করার সামনে গিয়ে তো অনেক তরিকা আছে, বাট আমরা এটি পড়ছি না। অন যেটা আছে, ইফ ইউ ইউজ ক্লাস 10 এন্ড হোয়াট উই হ্যাভ টিল নাও আওয়ার উইথ আওয়ার লিমিটেড রিসোর্স, তো এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি? ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া বার করতে পারি। ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া হাফ হাইট ইন্টু বেস, এরিয়া তো তিনটা ভার্টেক্স দিয়ে বাড়ি যাবো, আর এটা হাইट इंटू बेस है जगह फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड दिस वन, ठीक है ना। लेकिन उससे भी tan c कितना होगा? এটা বাই এটা না, আচ্ছা এটা জানলে, এটা তো জানি এখন এটা বাড়ি যাব, ঠিক আছে না, বুঝতে শুনি। सो वी कैन यूज दिस वन। तो उसके लिए क्या चाहिए? आई नीड दिस हाइट dd ad, ঠিক আছে না। এই হাইটটা বার করার देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, आगे चल के देखना इट विल बी वेरी इजी, बट फॉर नाउ तो क्लास 10 वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे? ट्राइंगल के एरिया वी विल फाइंड इट आउट यूजिंग तीनों कोऑर्डिनेट, देन वी विल यूज हाफ हाइट इनटू बेस, ठीक है। हाइट ये हो जाएगा, बेस कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ये तो अपने को पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारे डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी सी है, ठीक है। दैट विल बी नीडेड 1,2 कोऑर्डिनेट ठीक बचे तो -3,2 and then 1 3, -2 3 इधर 3 इधर, सही है। so they have asked you to find tan c। आगे डिस्टेंसটি বার করে দিয়েছি, যদি দেখি যে এটা আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল হয়ে जाएगा তাহলে তারও ইজি হয়ে যাবে, কারণ এটা যখন মিড পয়েন্ট হয়ে যাবে এটা, ঠিক है। हाइट हो जाएगा मिड पॉइंट, देन इट विल बी वेरी इजी, तब तो उतना नहीं करना होगा। सो फॉर दैट फर्स्ट फाइंड ए बी बी सी सी। व्हाट विल बी ए बी बी सी सी? ए बी बी सी सी है कितना आ रहा है? ए बी हो जाएगा तुम्हारा 3 के 4 16 प्लस 2 2 0, ए बी इज 4, बी सी आ जाएगा 3 3 6 36 plus 16 40 52, 52 is 2√13, ठीक है ना। बीसी 3 minus 3 6 square 36, and then C 4 plus হয়নি √20, মানে আগেরটা ঠিক আছে তো 2√5। আর একটু পরে এটা, তুমি ভালো আছো? তোমার নাম বিধানে আসবে না, তুমি আসবে না? রূপান্তর ওই অ্যাকচুয়ালি না আসতে পারিনি, আন্টি 10টার সময় কথা বলে। ঠিক আছে। কেমন হয়েছে পরীক্ষা? সিরিয়াসলি ক্লাস 10 না? কেমন টেস্টে কেমন আসলো? টেস্ট মানে প্রিবোর্ড যেটা হয়, প্রিবোর্ড 1টা ভালো হয়েছিল,
ওটাতে ভালো লাগে। বোর্ডের রেজাল্ট তো আমি তো বাড়িছ না সিবিএসসি বাড়ি যাবো আইসিসি আর ত্রিপুরা বোর্ড আছে ওটা বয়ে যাবো একটা টপিক শেষ আমরা ট্রিগোনোমেট্রি কোঅর্ডিনেট শুরু হয়েছে একটা চ্যানেলে এটি সব আপলোড করা আছে তুমি লাগলে দেখতে পাচ্ছ আপনি ম্যাথ শুরু করছিলেন তুমি নিজে থেকে ম্যাথস ট্রিগোনোমেট্রি শুরু করেছি আর সেটস কমপ্লিট। আচ্ছা সেট তো আমরা গেছিলাম ট্রিগোনোমেট্রি কমপ্লিট হয়েছে নি? ওই 3 সিওপি হচ্ছে। যদি মনে করো চ্যানেলে আছে সবটি চ্যানেলে দেখতে পেতে হবে ঠিক না গ্রুপে আই শেয়ার ঠিক আছে এবিবিসি সিআই বলছে বাট সবটি সাইড তো এটার মধ্যে না আইসিলিয়েছে না কিছু হয়েছে না তো আইসিলিয়েশনে আমার অ্যাডভান্টেজ আছিল তাইলে আমি হাইটটাকে তুলে দিলাম মিড পয়েন্ট দিয়ে গেল So what we will do, we will find the area of the triangle ABC. Area of ABC. কত হইব ফর্মুলাটা লাগাই দিই হাফ x1 ইন্টু এত x1 কত আমার 3 ইন্টু কিন্তু স্টার্ট করছে x1 তাহলে y2 মাইনাস y3 প্লাস 1 ইন্টু 2 মাইনাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 3 ইন্টু মাইনাস 2 মাইনাস 2 এই তো আসলে গল্প চেক করে নেব x1 যদি ধরি x1 ধরলে ইট ইজ y2 মাইনাস y3 এরপরে x2 ধরলে ইট ইজ y2 মাইনাস x2 ধরলে y3 মাইনাস y1 2 minus 1 যদি x3 ধরি then it is y1 minus y2 কতটুকু আছে এরিয়া half into it is 0 it is 4 and this is you take mod of this one হ্যাঁ mod তো লইতে লাগে না কত আছে না 3 2 2 4 12 mod লাগতো না কেন because we have considered it anti-clockwise আমি লাস্ট ডেতে কইছিলাম if you consider I have considered this one x1 y1 x2 y2 and then this is x3 y3 আমি যদি ফর্মুলাটা মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ধরি তাহলে কোনো সময় মাইনাস যেত না বুঝলাম ঠিক না নাও এবার আমরা এরিয়া কেমনে জানি হাফ ইনটু হাইট ইনটু বেস ইফ আই কনসিডার দ্য হাইট ইজ 80 and বেস ইজ কত BC then it is 8 যেহেতু আমি এরিয়া বার করছি তো AD is equal to 16 by BC. What is BC? BC is 2 root 13, which is 8 by root 13. ठीक है सर तो once you know this one हमको ये मिल गया 8 by root 13 और हमने ये पहले निकाल के रखा what is AC? AC कितना था 2 root 5. once you know this one अब तो सब निकल जाएगा ठीक है what will be now DC? DC कितना होगा in triangle ADC AD इतना है AC इतना है therefore DC is equal to under root 2 root 5 square minus 8 by root 13 ना 8 by root 13 square 20 minus 64 by 30 it will be नीचे को root 13 ऊपर को 260 minus 64 260 minus 64 that is 196 now 260 minus 64 हाँ 60 के बाद 196 196 car square root car square 14 square so it is 14 by root 13 this one बस हो गया so therefore 10c क्या होगा 10c होगा height by base this is height 8 by root 13 divided by base is 14 by root 13 it is 8 by 14 that is 4 by 7 एक बार आंसर चेक कर लेना so that is 4 by 7 now for now you can think that question थोड़ा lengthy हो गया
बट आगे चल के देयर आर शॉर्टकट्स, ठीक है ना। शॉर्टकट मीन्स तुम्हें ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। तो यहाँ से यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द डिस्टेंस निकाल के वी कैन सॉल्व इट, ओके। মানে বই খুলো, কোয়েশ্চন তো অবশ্য আছে, পেজ নাম্বার 657। পরেরটা যাও, 21 এর পরে নেক্সট কোয়েশ্চন কত? 23 করো। Generally, we consider acute angle. দুটো লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল মিনস we always consider it. Then you use the formula tan theta equal to m1 minus m2। लास्ट डे हमने देखा ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दोनों लाइन का स्लोप चाहिए होगा, निकाल लो दोनों डायगोनल के m1 m2 निकाल लो, देन यू यूज दिस वन। ऐसे नहीं ना उन्होंने ক্যান্সারটা উল্টে ভুল করছো কোনো একটা, হয়েছে না মনে হয় এটা তুলছো না কমপ্লিট। কোঅর্ডিনেটরও তুমি দীক্ষা লয়ে ভিডিওটি, হ্যাঁ চ্যানেলে গিয়ে ইউ উইল ফাইন্ড ইট। কত নাম্বার জানি করো? সেকেন্ড ক্লাস মনে কোঅর্ডিনেটর, লাস্ট দিনেরটা দীক্ষা লয়ে যাবো না, আজকে স্টার্টিং এ তো ডাউটই করেছি। 23 is if the angle between the diagonals of the parallelogram ABCD whose vertices are this, show that tan theta is equal to f. So parallelogram no, and these are ABCD. A is 0 2, B is 2 minus 1, this is 4 0 2 3. Now they are asking that the angle between these two, if theta is the angle between, then show that this one. And something like you have to find theta, and then tan theta will be of this. So this is the angle. ठीक है? कौन angle का कथा कुछ ऐसे था ना? ये angle ना theta. तो जो ये theta डा हो, तो हमें जाने कि दूसरे angle में मास्क में theta कैमरे वाला m1 m2 बेरे ठीक तो? tan theta equal to দুইটা লাইনের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল কি ফর্মুলা ছিল? tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, and take a mod of this one. Mod we consider because we always consider the acute angle, ঠিক না? মাইনাস টাই করব না, অফ টু যায় করতে পারে, ঠিক না? তাহলে that means we need to find m1 m2। তাহলে m1 কত হইব? m1 হইব if you can consider m1 slope of AC and this one as m2 as a slope of BD, not necessary, किसी एक को भी ले सकते हैं हम। तो slope of AC, AC slope কত হইব? 0 minus 2 by minus 2 by minus 2, that is minus 1 by 2, and then m2 is equal to slope of BD, 3 1 4। अच्छा, slope of BD যে সময় বার করবা কি আইতেছে রে মনে?
0 তার মানে কত আইতেছে infinite. Once this one angle become one of the slope becomes infinite, তার মানে তখন তো আর এই ফর্মুলা দিয়ে কাজ হবে না, ठीक है? तब और इस फॉर्मूला से काम नहीं होगा. तब then we have to think. कैसे सोचेंगे? जैसे एक लाइन ले लिया BD infinite मतलब क्या है? BD is of this fashion. This is the BD, ठीक है ना? कहीं पे BD infinite means it is a vertical line. और M1 का स्लोप है माइनस. माइनस means what? Minus means it is a falling line, so it will be something of this fashion. মনে করো this is my x-axis, somewhere there is y-axis. Suppose this is y-axis, this is x-axis. For just understanding. ये तो 90 होगा अपने को पता है because it is vertical line. And then this is AC suppose because AC is a falling line. कैसे भी जाए? So I need to find this angle, ये वाला angle, theta, दोनों के बीच वाला angle. So this angle means this is theta, ठीक है ना? That means this one, ठीक है? ये वाला कितना हो जाएगा? और ये एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा, ठीक है? ये 90 है, ये थीटा है, so this angle will be 90 plus theta. Now what is 90 plus theta? tan 90 plus theta, suppose it is alpha. Suppose this angle alpha तो अभी infinity के साथ same हो जाएगा. So let us consider this is beta. ये एंगल को हम लोग बीटा लेंगे. तो ये what is beta? Beta is the inclination angle of AC. So therefore, beta is equal to 90 plus theta, जो अपना थीटा चाहिए था, ठीक है? तो पहले tan बीटा इक्वल टू, दोनों दिखे tan ले लेना, tan बीटा इज इक्वल टू, लास्ट डे प्रूफ किया था हमने कुछ इसको यूज करके, वी हैव प्रूफ समथिंग, उसी प्रूफ का नोशन में चल रहा है. tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा को तो cot थीटा, ठीक है? पहले tan बीटा इज व्हाट? tan बीटा तो इस लाइन का स्लोप ही है. tan बीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाइन AC, which is tan बीटा. तो therefore tan बीटा कितना हो जाएगा? माइनस हाफ इज इक्वल टू cot थीटा. आपने को क्या दिखाना था? tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा है. सो therefore cot थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा इज इक्वल टू. বাড়িতে হোমওয়ার্ক টোমওয়ার্ক না করলে কোনো লাভ হতো না কিন্তু, হ্যাঁ? বাড়িতে হোমওয়ার্ক টোমওয়ার্ক করে আপডেট থাকতে লাগবো. আর 11-12 যে সময় তোমার মনে হবে যে অক্ষণতে পড়ি, ততক্ষণে দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে. স্টার্টিংটা যদি মনে করে আচ্ছা পড়ুন না, আরামসে সময়, যেদিন পড়তে যাবে এদিন দেখবো আমার 11 শেষ, কারণ পুজোর আগে 11 শেষ হয়ে যাবে আমার, ঠিক না? নেক্সট ইয়ার মেয়ের মধ্যে 12 হয়ে যাবে. তো তুমি যেদিন পড়া শুরু করবা এদিন সিলেবাস আমার 11 শেষ, তো কোনো লাভ হতো না, ঠিক না? আমার ইনে কন্টিনিউ করতে গেলে হোমওয়ার্ক আপডেট রাখতে হবে, নাহলে কোনো লাভ হবে না. তাহলে আমার সিলেবাস শেষ হবে, তোমার শেষ হবে না. What is tan beta? Beta is the inclination angle of AC. तो tan beta AC का स्लोप ही. আমরা কি জানতাম? কোন একটা লাইনের যদি ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেল জানি, then tan theta is the slope. তো এটার ইনক্লিনেশন এটাই স্লোপ, তো স্লোপ তো আমি বার করে রাখছি এসে tan beta. এটারই লিখতাম আর কি tan beta. Because tan beta is nothing but the, because it is now इलेगा ड्राइंग করে देखना होगा. इलेगा ड्राइंग is very important, ठीक है? एंड ड्राइंग कब लग जाएगा? जब एक इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट पुट इंफिनिटी. अभी तो इस फॉर्मूला में आई कैन नॉट पुट इंफिनिटी. यहाँ तो हम इंफिनिटी नहीं डाल सकते फॉर्मूला में, इंफिनिटी डाल के तो काम होता नहीं है. सो देन वी हैव टू गो फॉर द ड्राइंग एंड सी क्या हुआ एक्चुअली वहाँ. आगे बढ़े. आई थिंक আরো কিছু করলে বেটার আছিল নি এক্সারসাইজতে, নাকি তো কষ্ট হইতেছে মনে হইতেছে. 23 একবার দেখে লই. লেট আস কমপ্লিট দিস ওয়ান যদি মার্ক করছে. 23 করলাম এখন. ओके, তাহলে এখন কোন লইব? 25. इधर लास्ट क्वेश्चन है. आई थिंक इसको करते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ चाहिए तो, और then I will add some more questions, ठीक है?
25. ABC are the vertices of triangle ABC. ABC are the vertices of triangle ABC. D is the midpoint of the BC and AL perpendicular to BC. Find the slope of AD and AL. D is the midpoint of BC. ABC একটা triangle আছে, and this is A. আমি এবিসি যে সময় লিখি সবসময় কিন্তু এন্টি ক্লকওয়াইজে লিখি, সো ইউ ট্রাই টু এন্টি ক্লকওয়াইজ টি স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক তো? এমন না যে লিখলে কিছু হয়ে যাবে, বাট ইউ ওইটারই ফলো করো, এটা গুড প্র্যাকটিস। A, B, C are the vertices of D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. And AL is perpendicular to BC. And AL is perpendicular to BC. This is AL and this is D. Find the slope of AD. इसका slope निकालने वाला है AD का, and then AL. इन दोनों लाइन का slope निकालने वाला है। कैसे निकालेंगे? एक तो हो जाएगा AD, because D is the midpoint, तो midpoint फॉर्मूला से D निकल जाएगा। Once you know D, दो पॉइंट के बीच में स्लोप का फॉर्मूला है y2 minus y1 by x2 minus x1। लास्ट डे আমরা দেখছি, হ্যাঁ? তাহলে আগে D এর পয়েন্টটা যদি জানি তাহলে AD এর স্লোপ বাড়িয়ে যাবে, ঠিক না? স্লোপ মানে এটা কতদূর খাড়া হয়েছে, কতদূর ডাউন হয়েছে, এটা লাস্ট একটু দেখে খেলে ভালো ক্লাস আসছিল, ঠিক না? বেসিক আসলে বাড়িতে গিয়ে দেখে খেলে। তাহলে আমরা কি করবো এখানতে? आगे ये बात को D एयर कोऑर्डिनेट, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। তাহলে D এর কোঅর্ডিনেট কি হয়ে যাবে? होगा এটা প্লাস এটা 7 প্লাস 3/2, 6 प्लस 3/2। सो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,9/2। सो दिस इज योर D। D हमने निकाला 5,9/2। Once I know D, जब हमको D पता चल गया, now I can find slope of AD। now slope जानते के लिए দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকলে স্লোপ জানা যায়, বা এক্স এর লগে যদি অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে তাইলেও tan থিটা করলে স্লোপ হয়, হ্যাঁ? দুই রকমের স্লোপ বার করা যায়। পয়েন্ট দেওয়া থাকলেও দুটোটা পয়েন্ট যদি জানি, ধরো A এর পয়েন্টও জানলাম, D এর পয়েন্টও জানলাম, তাহলে আমার স্লোপ বার করার ফর্মুলা y2 minus y1 by x2 minus x1। ঠিক আছে তো? বুঝতে শুনি না? দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকলে ইট ইজ দ্য ফর্মুলা। আর নাইলে যদি আমার অ্যাঙ্গেলও দেওয়া থাকে, ধরো একটা লাইন হলো, এটা এক্স এক্স হলে কোন অ্যাঙ্গেলটা? এই অ্যাঙ্গেলটা সবসময়, বা মনে করো এমন আছে, তাহলে কোন অ্যাঙ্গেলটা? এটা পজিটিভ এক্স এর লগে এন্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে। ওই অ্যাঙ্গেল জানা থাকলেও স্লোপ হয়ে যায়, যেমন আগের কোয়েশ্চেনে আমরা ওই tan বিটা লিখে ফেলেছিলাম স্লোপটা। বুঝতে তো? এখানে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, তাহলে এটির স্লোপ কি হবে? y2 minus y1। তো 9/2 minus 1 by 5 minus 1, 2, 7, 4। So it will be 7/2 into 1/4। It will be 7/8। तो स्लोप ऑफ AD तो निकल गया। नेक्स्ट কোনটা লাগে? AL এর স্লোপ। AL এর স্লোপ কেমনে বার হইব? AL এর স্লোপ কিভাবে বের করতে পারবো? m1 m2 equal to -1, because AL is perpendicular to BC। ये दो परपेंडिकुलर है, हमको पता है कि परपेंडिकुलर होने से स्लोप मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? -1। तो नीचे का स्लोप तो इजीली निकल जाएगा, स्लोप ऑफ BC, ठीक है ना? तो দুইটা লাইন যদি পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে দুইটার স্লোপ গুণ করে হয় -1। লাস্ট ডেতে আমরা দেখছি। তাহলে এটার তো স্লোপ বার করলে তখন এটা দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, তো এটার স্লোপ ইনটু এটার স্লোপ ইকুয়াল টু -1। একটা জানি আর একটা বাড়ি যাবো, ঠিক না? তাহলে স্লোপ অফ BC বার করব আগে আমি। स्लोप ऑफ BC which is equal to m1, which is equal to कितना मान लेते हैं हम लोग? 6 minus 3 y2 minus y1 by 3 minus 7, which is 3 by -1। let slope of AL is equal to m2। इसको m2 मान लिया। now m1 into m2 equal to -1, therefore m2 कितना हो जाएगा? 4/3। यहाँ डालो -1/, ठीक है ना? यू कैन अंडरस्टैंड ना? ये m1 वैल्यू डाला, वहाँ पर गया, m2 हो गया 4/3। m2 किसका स्लोप है? AL का स्लोप है। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया।
ठीक है, आई थिंक एक दो क्वेश्चंस और देना बनता है, ठीक है ना, कुछ जम नहीं रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, ट्वेंटी 14, 20, 22 तीन और क्वेश्चंस आई हैव एडेड ताकि थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी आए इस चैप्टर में, घर में कर पाओ। हाँ, 14, 20 एंड देन 22 ऑफ ए बी एंड किसका किसका स्लोप निकालेंगे हम, ए बी का स्लोप एंड देन बी सी का स्लोप, बिकॉज दे आर इन ए लाइन, दोनों का स्लोप सेम होगा। एक ही लाइने থাকলে একটা লাইনে থাকলে তারা স্লোপ সেম হবে, কারণ স্লোপ মানে এটা কতদূর খাড়া, ঠিক আছে, যেমন এই লাইনটা কতদূর খাড়া, তো এটা যতদূর খাড়া এটা কতদূরে খাড়া, বিকজ দে আর ইন সেম লাইন, so that's why these slopes are always equal. So you find the slope of AB and then find the slope of BC, slope of AB বার করো, slope of BC বার করো, দুটো ইকুয়াল করে তো শেষ প্রুফ হয়ে যাবে, we get the answer. একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে লাগবে, y2 minus y1 is h1, কোনটা স্লোপ হলে फायदा होगा, ठीक है, because if you take AB then देखना x1 minus h, ये सब फैक्टर आएगा। if you take BC का स्लोप then it is x2 minus x1 বা y2 minus y1, এটা एक्चुअली x1 होगा, ঠিক আছে, টাইপ হয়ে যেতে হবে, y2 minus y1 x2 minus x1, এই ফ্যাক্টরটা BC নালে নরমালি এটা AC BC নিলে হলো এটা, ঠিক না, অন্য যে কোনো দুটো কম্বিনেশন, বাট এটা নিলে বেস্ট হবে কারণ প্রুফে এরিয়া আছে, প্রুফটি দেখে বুঝবা কাটতে কারে মাইনাস করছে, তো এ বির স্লোপ কি হয়ে যাবে কামনা, এ বি, তাহলে y2 minus y1 that is y1 minus k by divided by x1 minus h, স্লোপ অফ BC কত হয়ে যাবে y2 minus y1 by x2 minus x1, তাহলে স্লোপ অফ AB equal to স্লোপ অফ BC, দুটোর ইকুয়াল করে দিতে, একটু এদিকে টি মাইনাস দিয়ে ঘুরে দাও, কারণ h minus x1 k minus লিখছে, তো এটা মাইনাস দিয়ে ঘুরে দিলে it will be h minus x1, it will be k minus y1, এবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করে তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, and if you cross multiply it, it will be h minus x1 into y2 minus y1 is equal to k minus y1 into x2 minus x1. Proved? এবারটা যেমন কত কথা ছিল 14, 20 আর 22 নে দিছিলাম, ঠিক আছে নিও না, এরপরটা যাও, ट्वेंटी आई थिंक ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्लोप दे दिया, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या फॉर्मूला है, tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, m1 is given 2 plus root 3, देखो m1 is 2 plus root 3, 2 minus root 3, m2 is 2 plus root 3,
Therefore we know tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 and you put the mod, ঠিক না, এটা সামনে mod দিয়ে দিবেন। Mod means it will take only positive values. That is the meaning of mod. इधर डांडा देवा माने इधर तेर नेगेटिव वालों पॉजिटिव वाले, जिसको हम लोग mod कहते हैं या फिर मॉड्यूलस। पूरा नाम है मॉड्यूलस, शॉर्ट फॉर्म इसे mod. Mod means just दो दाग दे देना दो साइड में, which will always take care that जो बाहर निकलेगा that should be always positive. माइनस भी होगा तो it will make it positive. তারপরে কোনটা 22। আচ্ছা তাহলে থিটা কত হইব, অ্যানসার তো আমরা পাইছি না, থিটা ইকুয়াল টু কত হইব 60 ডিগ্রি। √3 মিন্স থিটা ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে না। নেক্সট কোনটা 22। If the theta is the angle between the line joining the points this and this, joining the point this and if theta is the angle between the lines joining the point this, আচ্ছা এই দুটো মিললে যে লাইনটা হইছে কমা and এই দুটো মিললে যে লাইনটা হইছে, এই দুটো ধর AB লাইন আর CD লাইনের মাঝখানের অ্যাঙ্গেল হইছে থিটা। तो अगेन सेम tan थीटा बाहर जाएगा, की फॉर्मूला m1 m2, स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, दो पॉइंट दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड। আগেরটার মধ্যে স্লোপ দিয়ে দিছিল, এখন আমার স্লোপ বার করতে লাগতেছে, y2 y1 দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, which is 3/2। सिमिलरली स्लोप ऑफ CD निकाल लो, ठीक है, फिर दोनों के बीच में निकाल लो, m1 m2 निकल जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
2 কেটে দেবো, হাউ মাচ ইউ আর গেটিং 11/20, tan theta equal to 11/20 চাইছে তো। ওকে, তাহলে একবার তুমি দেখে এটা ঠিক করে নেবে, হ্যাঁ আগের ভিডিওটা দেখে। চলে সবকা আগে বাড়ে। ওকে, নেক্সট যে টপিকটা আইতেছে আমরা, দ্যাট ইজ, আরে আগেরটা পিডিএফ পাঠানো হয়েছিল না তোমরা, না ট্রিগোনোমেট্রি পুরাটার উইল সেন্ড দ্য পিডিএফ অফ স্লাইডস, 117টা যে স্লাইডস আছে মেলে আই উইল সেন্ড ইট। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আইতেছে, নাও ভেরিয়াস ফর্মস অফ ইকুয়েশন অফ এ লাইন, স্ট্রেট লাইন আর সাম ভেরিয়াস ফর্মস of a straight line. Straight line means straight line, ठीक है? Various forms of equation actually. कि केमन टाइपेर इक्वेशन আমরা various types of straight line সম্বন্ধে আমরা দেখতেছি। মনে করো সবের আগে আমার ইচ্ছে হইছে x এক্সিসটার ইকুয়েশন, এটাও তো একটা লাইন, x o x dash যেটা আমরা করি y o y dash, ঠিক না? This one is itself a line, এটাও তো নিজে একটা লাইন। তাহলে এই লাইনকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, মানে গ্রাফ তো একটা লেছি, বাট ইকুয়েশন সে অঙ্কে কেমনে রিপ্রেজেন্ট করব। সো দিস লাইন ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই অ্যান ইকুয়েশন x = 0 হয়ে। দেখো আগে x = 0 বলে আমি মনে করতাম একটা পয়েন্ট x = 0, ঠিক আছে না? এখন x = 0 বললে পয়েন্ট তো আছে, ইন এডিশন টু দ্যাট এক্সট্রা, ঠিক না? x = 0 দিয়ে একটা লাইনও ডিসাইড হয়ে যায়, ঠিক আছে না? তো x = 0 অলসো ডিনাইডস, সরি x এর লাগে y উল্টা, হ্যাঁ y = 0. So y = 0 also denotes the my x-axis. এটি সবসময় উল্টো হবে, x এর সময় y, y এর সময় x। কেরে? কারণ দেখো এই অ্যাক্সিসে কোনো সময় হাইট নাই, তুমি যতই হাঁটতাছো উপরের দিকে তো উঠতে পারতাছো না। হাইট থাকতে গেলে y এর ভ্যালু থাকতে হবে, that will be height, because there is y সব সময় 0, x कुछ भी हो जाए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, something 0 into x plus y is equal to 0। এবার x এর ভ্যালু যা ইচ্ছা তা ধরো, 5, 10, তুমি যে নিচ্ছে না হাঁটো, আমরা জেনারেলি माइनस इन्फिनिटी से हाटते हाटते আমরা इन्फिनिटी दिए जाए, तो कुछ भी वैल्यू बिठाओ x का, 5 बिठाओ यहाँ पर 5, तो क्या होगा, हाइट 0, 6 बिठाने से हाइट 0, कुछ भी you put any value of x, your height will be always 0, so you will be always in the flat line। তুমি সব সময় এই লাইনে থাকবা, কোনো সময় উঠতে পারবে না, घुमाए থাকবা, ঠিক না? x এর कुछ भी वैल्यू बिठाओ, तो इसको हम लोग कहते हैं y = 0। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y = 0। ইকুয়েশন মিন্স হোয়াট, ইকুয়েশনস মানে যে সময় আমরা যখন ক্লাস 10 এ বসছিলাম ইকুয়েশনের গ্রাফ আঁকছিলাম, সেই x + y = 2 কইলে তোমরা এরকমভাবে গ্রাফ আঁকছিলা না, হ্যাঁ পয়েন্ট বার করে 0 2 2 0 এরপরে আমরা করে দাগ দিয়ে দিছিলাম, আঁকছিলেন এরকম স্লোপের। তো x + y = 2 আমরা কইছিলাম এই ইকুয়েশনটা x + y = 2। হোয়াট ডাজ ইট মিন্স? ইট মিন্স দ্যাট এই লাইনের মধ্যে যে কোনো একটা পয়েন্ট তুলো, if you take any point उसको बिठाओ इस इक्वेशन में, it should satisfy। যেমন 1 1 একটা পয়েন্ট আছে, ঠিক আছে, এই লাইনেরই পয়েন্ট এই লাইনের মধ্যেই আছে, তাহলে এনে বসাইলে 1 + 1 = 2, लेफ्ट एंड राइट हैंड मिलबो नहीं मिलबो, ठीक है ना? एनी पॉइंट, जैसे इसको उठाया, मान लो ये वाला पॉइंट कितना है, -4, +4, -2, मान लो और एक पॉइंट है +4, ये भी इसी लाइन का पॉइंट है, इसमें बिठाओ 4 - 2 कितना आएगा, +2, समझ में आ रहा है? इफ यू पुट एनी वन, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, इसका कोऑर्डिनेट -2, 4, एक पॉइंट है, इसको भी बिठाओ, कितना आएगा? तो यू पुट एनी वैल्यू, इस लाइन में कितना पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इफ यू पुट इनफाइनाइट पॉइंट्स इट शुड सेटिस्फाई। আর এটা আমরা নরমাল ইকুয়েশনস তে জানি, দুইটা আননোন একটা ইকুয়েশন দিয়ে তো প্রচুর সলিউশন বার করতে গেলে যতটি আননোন ততটি ইকুয়েশন লাগে। এখানে দুইটা আননোন ইকুয়েশন আছে কয়টা, একটা, তাহলে এটাতে স্পেসিফিক কোনো সলিউশন বাড়িত না, এখানে ইনফিনিট সলিউশন বাড়িব। কেমন সলিউশন বাড়িব? ইনফিনিট সলিউশন, কারণ এই লাইনে যতটি পয়েন্ট আছে সবটি এই ইকুয়েশনে বসাইলে স্যাটিসফাই করব। তো ইকুয়েশন বলতে এমন বোঝা যায় যে এমন একটা কিছু আমি লিখে দিতে চাই, এমন একটা কিছু লিখতে চাই যার মধ্যে ওই লাইনের সবটি পয়েন্ট বসাইলে স্যাটিসফাই করে, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন। দোনো রকমের চিন্তা করি, ইকুয়েশন যদি দেওয়া দেয় তার মানে ওই লাইনের সবটি পয়েন্ট বসাইলে স্যাটিসফাই করব, উল্টা ইকুয়েশন যদি বানাইতে কয় তাহলে ওই লাইনের সবটি পয়েন্ট যাতে স্যাটিসফাই করে এমন কিছু একটা লিখতে লাগবে। বুঝলেন? দোনো রকম বুঝাইতে আসছি, বোধ ইট ইজ ক্লিয়ার, কারণ এটা ক্লিয়ার থাকতে লাগবে। তার মানে ওইটাই করতেছি, যেমন এই লাইনের আমার ইকুয়েশন লিখতে লাগবে, তাহলে এমন একটা এক্সপ্রেশন দিতে লাগবো, তাহলে এই লাইনের যে কোনো পয়েন্ট তুলি,
take any point of this line, it should satisfy the equation. যেমন এই পয়েন্টটা তুললাম 3,0 স্যাটিসফাই করে নি, করে 3 বল 0 বল লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড মিলে 7,0, বল স্যাটিসফাই করে নি, বল এটার মধ্যে 7 আর 0 বলে কত 0 × 7 0 0 + 0 0 লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড মিলছে -10,0 বল স্যাটিসফাই করে, বুঝতে শুনি 0,0 ঠিক আছে না, জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিও। স্টার্টিং থেকে ছোট ছোট জায়গায় ভেরি ক্লিয়ার থাকতে লাগবে, দেয়ার শুড নট বি এনি কনফিউশন। क्लियर तो पहले बुझ जातो इन लेके हम रेट 0 × x तो लेकिन ना डायरेक्ट y = 0 लिख के डन। अब किसका बारी होगा, नाउ इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, अगर x का बारी आए तो y का बारी आएगा। y एक्सिस को कैसे नाम देते हैं हम लोग, उल्टा हो जाता है x = 0, क्योंकि इसमें इधर कुछ मूवमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। यू टेक एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन, इस पॉइंट का कुछ भी लाइन उठाओ, जैसे मान लो 0,5, इसको एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे, अगर और डिटेल में चाहिए तो it is actually x plus 0 × y is equal to 0, मतलब y कुछ भी हो जाए बट इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 होगा हमेशा। जैसे यहाँ पर बिट 0,5 बिट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यस 0,5, 5 × 0 0 0 + 0, कुछ भी पॉइंट उठा, जैसे ये वाला पॉइंट उठाया मान लो -3,0 सॉरी 0,-3, पुट इट हियर, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो दो एक्सिस के इक्वेशन क्या हो गया, एक्सिस के इक्वेशन है y = 0, y एक्सिस के इक्वेशन है x = 0। नॉर्मली हम लोग का x = 0 बनने से हम समझ लेते हैं कि एक पॉइंट है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज है, उसके बारे में 0 बोल रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंडरस्टैंड दैट x = 0 आल्सो रिप्रेजेंट्स ए लाइन व्हिच इज योर एंटायर y एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मान लो पैरेलल टू y एक्सिस कुछ, इसमें तो जगह नहीं है, ये एक हो गया, ठीक है, दिस इज 1। सेकंड वाला लेट मी कंसीडर इट हियर, एक साथ रखना चाहता हूँ इसलिए। सेकंड वाला मान लो इधर ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस नहीं, x एक्सिस का पैरेलल कुछ लाइन चाहिए, मान लो ये वाला लाइन चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, मान लो ऊपर, दैट डजंट मीन कोई भी लाइन है पैरेलल एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे ये हाइट है मान लो कि k कितना है हाइट, k मतलब 2 3 4 कुछ दिया रहेगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन y = k। देखो इस लाइन पे तुम कहीं पे भी खड़े हो x एक्सिस में, यू स्टैंड एनीवेयर, दिस हाइट इज ऑलवेज फिक्स्ड, कितना है हाइट k, यू स्टैंड एनीवेयर, कुछ भी जगह में। जैसे इसके एक्चुअल इक्वेशन क्या है, यू अंडरस्टैंड नाउ, इसके एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, 0 × x + y = k। तुम कुछ भी वैल्यू बैठाओ, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, k, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4, k। এদিনে বও স্যাটিসফাই করব 2, k বও 2 × 0 और k = k, ঠিক আছে নি, -4, k, বুঝতেছো তো, क्लियर है, क्लियर तो सिमिलरली अभी किसका बारी आएगा बोलो तो, नेक्स्ट क्या होगा, वर्टिकल लाइन। इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी आएगा इस टाइप का लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ठीक है ना, जो पैरेलल टू, मान लो ये डिस्टेंस है d, क्या है ये डिस्टेंस d है, तो इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी x = d, व्हाट विल बी द इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन, x = d। कहीं पे भी एक पॉइंट उठाओ, टू टेक एनी पॉइंट, ठीक है, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा d, 4, इसका कोऑर्डिनेट होगा d, -3, यू पुट इट देयर, इसमें तो y है नहीं, इसके एक्चुअल इक्वेशन क्या था, x + 0 × y = d, इसमें वैल्यू पुट करो, इफ यू पुट इट देयर d, 3, d 3 × 0 0 d = d, if you put d, 4 d + 0 × 4 = d, d = d, ঠিক আছে না।
তাহলে আমরা কি দেখলাম অন পর্যন্ত x এর ইকুয়েশন কি y ইকুয়াল টু 0, y এক্সিস এর ইকুয়েশন কি x ইকুয়াল টু 0, x এর প্যারালাল লাইন কি y ইকুয়াল টু k, y এক্সিস এর প্যারালাল লাইন কি x ইকুয়াল টু k বা x ইকুয়াল টু d, দুটোটা k কি হবে দেখলাম, এটা যা d y দিয়েছি, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক তো? এই দুটো বোঝা গেছে তো? বই খুলো, পেজ নাম্বার 659 এ আয়ো, দেখো একটা টেবিল বানানো আছে, আই থিংক ইউ ক্যান নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। সামারি করা আছে, সামারিটা দেখতে শুনি। Equation of x axis y equal to 0, y axis x equal to 0. Equation of a vertical line of the y axis at a distance a from x axis. X axis there a unit dure, that is d. এদিকে যদি হয় it is x equal to plus a, এদিকে যদি হয় তাহলে x equal to minus a, কারণ এদিকে যদি হয় y equal to plus k, নিচে যদি হয় y equal to minus k, কারণ নিচের দিকে আছে। বুঝছো তো? এই টেবিলটাই তোমার এখানে টেবিলটা দেওয়া আছে, দেখছো তো? পেজ উল্টাও। নেক্সট আর্টিকেল যেটা আছে আমরা একটু আগে পরে যেতেছি, বইতে এটা একটু পরে লিখছি, এটা আমরা আগে করতেছি। এই এক্সারসাইজে আছে, বাট নাও উই আর ফাইন্ডিং ইকুয়েশন অফ এ লাইন। হোয়াট উই আর ফাইন্ডিং? ইকুয়েশন অফ এ লাইন মিন্স ইউ কনসিডার স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে নি? हुज जिसका 2 पॉइंट्स आर गिवन, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। अभी देखना स्ट्रेट लाइन जब बनाएंगे इक्वेशंस, कोई बहुत कुछ फॉर्म्स आएंगे, एक में 2 पॉइंट देगा, एक में स्लोप देगा, पॉइंट देगा, एक में इंटरसेक्ट, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स, कभी ये देगा कभी वो देगा, तो उस हिसाब से हम लोग इक्वेशंस का फॉर्म सजा लेते हैं, ठीक है? हम लोग बनाए ले इक्वेशन का फॉर्म, এলিগেটিভ নাম হয়ে যাবে, যেমন এটার নাম হয়ে যাবে 2 পয়েন্ট ফর্ম। জেনারেলি এটার আমরা কই 2 পয়েন্ট ফর্ম, কারণ এটার মধ্যে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে নি? 2 পয়েন্ট ফর্ম, ফর্মুলা আর কি এমন টাইপের, বা ফর্ম স্ট্রাকচার। তার মানে কি তা দেওয়া, এটার মধ্যে কি আছে, দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে আমাদের, সেই মনে করে এটা লাইন আমার, এই পয়েন্টটা গিভেন আছে মনে করে, ঠিক আছে? এবার কইছে এই লাইনটার ইকুয়েশন বার করতে। আমি যদি অক্ষণ একটু আগে পড়াইছি, ইকুয়েশন বার করতে বলে মানে কি হইব, মানে এমন একটা কিছু লিখে দাও যাতে এই লাইনের যে কোনো পয়েন্ট তুললে ওইটা স্যাটিসফাই করে, এই আসলে কথা, ঠিক না? তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরলে স্যাটিসফাই করবো তো, তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্ট আমার ধরে নিতে লাগবে, লেট এনি পয়েন্ট অন দিস লাইন, আমরা ধরে নিই না, যেমন অনেক সময় বয়স টয়স না জানলে লেট দ্য এজ অফ দি ফাদার ইজ এক্স, ঠিক আছে না? কারণ আর এক্স ধরে যে কন্ডিশনটা দিয়েছে ওটা স্যাটিসফাই করে দিই, তারা দিয়ে দিয়েছে বাবার এজ 10 বছর আগে, ছেলের এজ ডাবল আছে, এ আসলে অগ্রম বগ্রম, আমরা এটি কিউ দিয়ে বানাইলে, ঠিক না? ইহানো আমরা জানি না তো পয়েন্ট, এটা इट इज अननोन पॉइंट बिकॉज इट कैन बी एनीवेयर, यहाँ का कुछ भी पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो लेट द पॉइंट इज, कहीं पे भी ले लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज x, y, अपने को नहीं पता क्या होगा, हमने क्या ले लिया, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट, ये कहीं पे भी हो सकता है, और उसके बाद देन वी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, कंडीशन को सेटिस्फाई करें। लेकिन कंडीशन क्या है, तुम कहीं पे भी पॉइंट ले लो, लेकिन कंडीशन क्या था, इस लाइन में होना चाहिए, हमने इस लाइन का पॉइंट लिया, अब क्या होगा, इस लाइन में पॉइंट होने से क्या होता है, कोलिनियर हो जाता है, ठीक है ना? एक लाइन में होगा, इस लाइन का पॉइंट मतलब क्या होगा, कोलिनियर, कोलिनियर अगर बन जाएगा तो ये उधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, जब भी मूव करेगा ये इस लाइन में मूव करेगा, ठीक है ना? एनी वेयर इट, इफ इट वांट टू गो देन इट हैज टू फॉलो दिस पाथ, मतलब जो अपने को चाहिए स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता। तो कोलिनियर का क्या कंडीशन, हमने अभी पढ़ के भी आया लास्ट एक्सरसाइज में, कोलिनियर का क्या फॉर्मूला था, स्लोप, তাহলে इधर स्लोप इज इक्वल टू इधर स्लोप, कोई भी दो इक्वल कर सकते हैं, बट जनरली वी डू दिस वन, इसको करते हैं तो क्या होगा, स्लोप इक्वल करने से y2 माइनस इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू उसका स्लोप क्या हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं कभी इसको x1 ले रहा हूँ, कभी इसको, कहीं पे भी लो, इफ यू कंसीडर दिस इज x1 y1 देन दिस विल बी x2 y2, इफ यू कंसीडर दिस इज x2 y2 फॉर्मूला के लिए देन इट विल बी x1 y1,
तुम किसी को भी ले सकते हो, ठीक है ना। अभी इसको x1 लिया, इसको y2 लिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको x1 लिया तो इसको भी y1 लो, इसको x2 लिया तो इसको भी y2 लो। वाई आई एम टेकिंग, बिकॉज ये फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला में आ जाना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बिकम द फेमस फॉर्मूला y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल आई विल शो यू। मतलब इसमें से यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो दिया रहेगा, these 2 points will be given, क्या बचा रहेगा, x और y, so it will give you इक्वेशन ऑफ x and y। तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हो जाए x y हमेशा कोलिनियर रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लिया, जैसे एक पॉइंट ले लिया, मान लो, अभी कोऑर्डिनेट ड्राइंग में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज तब तो सोच के देना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन राइट इट आर्बिट्ररीली। मान लो 2 पॉइंट दे दिया आपने को, एक पॉइंट ले लो मान लो 2,3, एक पॉइंट ले लो मान लो 5,6। बोल रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो, व्हाट इज राइट इक्वेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। इस 2 पॉइंट से जो लाइन जा रहा है उस लाइन की एक इक्वेशन लिख के देना बोला है। मतलब इस लाइन का कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन में डालने से सेटिस्फाई करना चाहिए, इस टाइप का कुछ बनाना है। तो कैसे होगा, ये है फॉर्मूला। तो y माइनस y1 किसी को भी मान सकते हैं, ये x1 होगा तो ये y1 होगा, ये x2 होगा तो ये y2 होगा, नॉट नेसेसरी। तुम इसको भी x2 y2, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, ठीक है ना, किसी को भी मानो हो जाएगा। लेकिन इसको x1 माना, इसको y2 माना, तब नहीं होगा। ये x1 होने से बगल वाला y1, ये x2 होने से बगल वाला y2। 2 ले लिया तो दोनों में 2 लगना चाहिए, 1 लिया तो दोनों में सफिक्स 1 लगना चाहिए नीचे। तो y माइनस y1 मान लो हमने इसको माना इज इक्वल टू, तो क्योंकि y1 ये है तो y2 ये होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू क्या था, x माइनस x1 क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, y माइनस 3 इक्वल टू 3/3 x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, इजी हो गया। तो क्या होगा, x माइनस y सब इधर लेके आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। समझ में आ गया। सो दिस इज ए इक्वेशन। अब तुम कोऑर्डिनेट ड्राइंग में ड्रॉ करो, ग्राफ पेपर लो, ड्रॉ करो, कोई भी एक पॉइंट उठाओ, इसमें डालो, सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही बना, क्योंकि ये बना हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। क्योंकि हमने कुछ भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स वाई और कंडीशन लगा दिया कि तुम इसी लाइन में रहो, कोलिनियर बना दिया, तो ये लाइन से बाहर हो जाएगा ही नहीं, तो कुछ भी पॉइंट डालो, इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल बनता है इसमें, इस एक्सरसाइज का सेकंड आर्टिकल, बस लास्ट आर्टिकल आई थिंक, यही, उसके बाद वी विल हैव क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope and 1 point। अब देखना, क्वेश्चन देख के हमको समझ में आता है कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया हुआ है तो विल यूज दिस वन। अभी किसी क्वेश्चन में स्लोप और 1 पॉइंट दिया हुआ है, देन वी विल यूज अभी वाला। समझ में आना, देयर विल बी लॉट्स ऑफ फॉर्म। आज तो 2 देख रहे हो, कल और 3-4 आ जाएगा, परसों और 1-2 आ जाएगा, टोटल 7-8 फॉर्म्स आ जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कौन सा टाइम में कौन सा यूज करेंगे, क्या दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड करेंगे, व्हाट इज गिवन टू मी, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि इसमें स्लोप और 1 पॉइंट दिया हुआ है। उसको कहते हैं हम लोग 2 पॉइंट्स, एक्चुअली 2 पॉइंट दिया हुआ है, सो यू राइट इट 2 पॉइंट्स फॉर्म। और ये हो गया स्लोप और पॉइंट। इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, स्लोप दिया हुआ है m और 1 पॉइंट दिया हुआ है। मान लो इस टाइप का कुछ है, स्लोप दिया हुआ है मतलब क्या, tan थीटा दिया हुआ है। स्लोप देना मतलब डायरेक्टली स्लोप भी दे सकता है या फिर थीटा देके भी दे सकता है। थीटा देने से भी वी कैन फाइंड स्लोप, tan थीटा निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट स्लोप दे सकता है। और 1 पॉइंट दे दिया, मान लो x1 y1। नाउ काइंडली रेफर टू दिस, पहले वाला फॉर्मूला, इसको रेफर करो। इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं, मेन प्रूफ यही है, इससे सब निकल जाता है। क्या होगा, इससे इसको रेफर किया तो
देखो तो अगर हम इसको ऐसे लिखें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये वाला क्या था बेटा, ये किसका फॉर्मूला था, m, हो गया। दिस इज अनदर फेमस फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप तुमको दे दिया, यहाँ पर स्लोप बिठा दो और ये वहीं से आया है। ठीक है, प्रथम फॉर्मूला देख ले, इसका भी प्रूव करने का जरूरत नहीं, वी कैन डू इट इन द सेम वे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वहां से स्लोप अगर प्रूफ करना है तुम कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, तो ये वाला स्लोप शुड बी इक्वल टू गिवन स्लोप। ये क्या है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन शुड बी इक्वल टू जो स्लोप दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, m उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ भी इजी है, वहां से भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कुछ भी एकदम। पेज नंबर 661 है आयो लेखा से देखो, थ्योरम 1 है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक नहीं, जो हमने दिख गया अभी, ठीक ना, जो मैंने सेकंड में किया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाओ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज थ्योरम 2। ठीक है ना, इसको हमने थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा, किताब में अलग लिखा, बट यू रिमेंबर इट दिस वे, देन इट इज एक्चुअली इजी। Okay, with this we conclude theory of this one. Exercise 20C में आओ, कुछ क्वेश्चंस टिक करो। 182, 2 1, 5, 8 1, 9, 11, 13, 15 4, 20, 22, 24। स्टार्टिंग है तो वेरी इजी, जो तुम्हें आर्टिकल बुझे था देन इट इज वेरी इजी। स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस आर वेरी इजी इफ यू अंडरस्टूड द आर्टिकल। स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लाइनটা ড্র করো আর যেটি পড়াইছি এটিতে দেখো, ফলো করো। পড়াইলে ইট ইজ ডাইরেক্টলি, আই থিঙ্ক ইউ শুড বি এবল টু ডু দিস ওয়ান, যদি থিওরিটি বুঝতে থাকো। क्वेश्चन नंबर 182 কি কইছে, ফাইন্ড ইকুয়েশন লাইন প্যারালাল টু এক্স অ্যাক্সিস। ইনিশিয়ালি একটু ড্র করো, না বুঝলে এক তো তুমি বুঝতে লাইলে চোখে ভিজুয়ালাইজ করতে হলে ওকে ওকে, না বুঝলে এটা কইছে 5 ইউনিট নিচে 5 ইউনিট বিলো, তো আমরা তার মানে এটার হাইট সবসময় -5 হইতেছে, তাহলে কি হবে y -5। ইনিশিয়ালি ইউ ড্র, যদি না বুঝতে থাকো, ঠিক নেই। 2 1, 6 unit to the right, parallel to x axis, 6 unit to the right, x axis এর parallel হতে লাগবে না, parallel to y axis, y axis এর parallel and 6 unit to its right, y axis এর 6 unit এদিকে, তো এই জায়গাটা 6। এটার ইকুয়েশন কি হবে, x = 6, 6 unit রাইট সাইডে শিফট, সব সময় x এটা 6 ইউনিট থাকবে, ঠিক আছে না। x = d আছিল আমরা যেটা লিখছিলাম।
নাম্বার 5 হয়েছে। আচ্ছা, আই এম গিভিং কতক্ষণ সময় দিতে আছি, তোমরা একটু করো, দেন উইল স্টার্ট। তো আমরা কি আসলে এটা -5,4 আসিল, -5,6 দিয়ে যাবে ভার্টিক্যাল লাইন। তো ভার্টিক্যাল লাইন গেলে জায়গাটা -5, দেন ইট ইজ অলওয়েজ x ইকুয়াল টু মাইনাস, বিকজ ইট ইজ ইন লেফট সাইড। নাও ইফ ইউ মুভ টু আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চন, কত রে? 8 এর 1। এইটার ওয়ান এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলা, এটি সব দেওয়া আছে, তুমি দেখে দেখে বুঝে লাগবে। এইটার ওয়ান কি কইছে, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন হুজ স্লোপ ইজ 4 এন্ড পাসিং থ্রু। ড্রয়িং করার কোনো দরকার নাই, বাট স্টিল আই এম ডুইং, চলো করি, ঠিক আছে? তবে একটা তোমার আইডিয়া হইব যে অ্যাকচুয়ালি লাইনটা কেমন হয়। 5, -7 will be somewhere here and a slope of 4. 4 means it is a very high slope. Normally one slope মানে কত একদম, which is one slope. Slope 1 হলে কেমন লাইন হয় রে? স্লোপ 1 এর লাইন কেমন হয়? এমন হয়, যেটা একদম মাঝখান দিয়ে যায়। কারণ 45 ডিগ্রি 1 হয়, 10 45 1। তাহলে বুঝতে স্লোপ 4 মানে এর থেকেও খারাপ, ঠিক আছে? না, একের থেকে কম স্লোপ মানে এমন, একের থেকে বেশি স্লোপ মানে এটা হলো ভেরি খারাপ। তো এমন টাইপের একটা লাইন, যেটা স্লোপ দিয়ে দিছে আমার, কত দিয়ে দিছে স্লোপ? m equal to given 4। তাহলে আমরা স্লোপ দেওয়া আছে আর একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, সো উইল ইউজ স্লোপ পয়েন্ট ফর্মুলা। হোয়াট ওয়াজ স্লোপ পয়েন্ট ফর্মুলা? y minus y1 is equal to m into কি দেওয়া আছে এই বুঝে ফর্মুলা ইউজ হইব, ওই ফরম্যাটটা। y1 হইব -7, m দেওয়া আছে 4, x minus 5। তাহলে y plus 7 is equal to 4x minus 20, or 4x minus y minus 27 equal to 0। ঠিক আছে? এরপরটা কত নাম্বার? 9। Nine কি কইছে, find the equation of a line whose inclination of the x-axis is 30 degree which passes through 0,5। ড্রয়িং করার কোনো দরকার নাই, তবু আমি ড্রয়িংটি দিয়ে গেলে যত ড্রয়িং করবা it will be good for you, ঠিক আছে? Initially it will be good for you to draw the as many as straight lines possible। তো অ্যাঙ্গেলটা দিয়েছে 30 ডিগ্রি, inclination with the x-axis is 30 degree। inclination angle means always with the anti-clockwise direction, positive x-axis। তার মানে এটা দেওয়া মানে কি, তো স্লোপ দেওয়া, তার মানে m equal to কি তো হইব tan theta, that is tan 30 degree which is 1/√3। তাহলে again slope point formula ইউজ করুন, কারণ একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে আর স্লোপ দেওয়া আছে আমার কাছে। y minus 5 is equal to, তাহলে ফর্মুলাটি একদম মুখস্থ থাকতে লাগবো আর বুঝা মুখস্থ করতে লাগবে, ঠিক নেই? বুঝা মুখস্থ করলে এটি দিয়ে আমি যেইতে কিছু কাজ করতে পারবো, নাইলে যেই অঙ্ক হবে না যদি খালি মুখস্থ থাকে, পিছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না জানা থাকলে, না বুঝলে। ঠিক আছে, ডান। Number 11, find the equation of a line passing through origin and making an angle। Again drawing এর দরকার নাই, but initially we will draw। Angle is 120 with the positive direction of x-axis। तो normally আমরা যেটা জানি that is positive direction of x-axis means this direction, इसके साथ 120। तो किस टाइप का लाइन बनेगा? इस टाइप का लाइन, so this will be 120।
Again point দেওয়া আছে, theta দেওয়া আছে, so you can easily find slope. Slope m is equal to tan 120. What is tan 120? Tan 60, that is minus root 3. তাহলে ফর্মুলা কি again y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus 0, m कत minus root 3, x minus 0. इसका क्या हो जाएगा root 3x plus y. इसमें से एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है, একটা জিনিস দেখুন, দেখা যেতে পারে দেখো অরিজিন দিয়ে যদি কোনো লাইন যায় এর মধ্যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা থাকে না। এর আগের অঙ্ক দেখো x plus y plus equal to something আসিল নি, কত আসিল দেখো, ওই x minus root 3 plus 5 root 3 একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম আসিল, এর আগেরটা তো কিছু একটা আসিল, কত আসিল 27, বাট এখনটাতে দেখো কত হইতেছে 0। অরিজিন দিয়ে পাস করলে কোনো লাইন, শুধু অরিজিন দিয়ে না, মানে শুধু লাইন না, কার্ভ, বেকা, তেরা, সার্কেল হোক, ইলিপস হোক, প্যারাবোলা হোক, সাপ, ব্যাং, যাই অরিজিন দিয়ে যাবে এটার কোনো সময় কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকবে না। কেন? কারণ তুমি দেখো অরিজিন দিয়ে যাওয়া মানে কি, 0 0 বয়লে স্যাটিসফাই করতে লাগবে, তো এক্স এর জায়গায় 0, ওয়াই এর জায়গায় 0 বয়লে পুরোটা 0 হইতে লাগবে, তো কনস্ট্যান্ট থাকলে তো এটা হইতো না। অন যদি এটা 3 থাকতো তাহলে স্যাটিসফাই করলো না, হলে রাইট এন্ড লেফট হ্যান্ড। তাহলে অরিজিন से कुछ भी जाने वाला होने से उसका देयर विल बी नो কনস্ট্যান্ট টার্ম। এটা যে মাত্র একবার চ্যানেল এসে শূন্য এসে মাথা, তার মানে এটা 11 12 একবার শুনছো মানে এটা ফ্রিজ হয়ে যেতে লাগবে, কারণ সিলেবাস এত ভাস্ট, শেষ হতো না ঠিক না, তুমি যে আবার রিভাইজ করবা 2 বার 3 বার 4 বার, ইট উইল বি ভেরি টাফ। ঠিক না, একবারেই মাথা পড়া রাখতে লাগবো, তাহলে এমন সিরিয়াসলি শুনতে লাগবো, করতে লাগবো। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু ওয়ান মোর। ঠিক নেই, দুই জিনিস আসছে নি। নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছিল, কত নম্বরে? 13। তোমার কত বন্ধ হয়েছে? তোমার কত বন্ধ হয়েছে? তোমার কত বন্ধ হয়েছে রে? কত বন্ধ হয়েছে? থার্টিন কি কইছে? সো লেট আস কমপ্লিট আপ টু 15। ঠিক আছে, তোমরা 15 বন্ধ রাখো, লাগলে এর আগের মাঝখানে অঙ্কটি করো। হ্যাঁ, 14 করো, এই করো। 13 কি কইছে? ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট দিস এন্ড প্যারালাল টু দ্য লাইন। কইছে কি, আমি এই পয়েন্টটা আগে মার্ক করি। একটা পয়েন্ট আছে যেটা, একটা লাইন আছে যেটা 4, -5 দিয়ে দিতেছে। 4, -5 উইল বি সামওয়্যার হিয়ার। ঠিক আছে তো, 4, -5 এক্স্যাক্টলি রাখবে না, জাস্ট ইউ ড্র দা অন 4, -5 ইদ্যুৎ দিয়ে দিও না যে এটা 4 এটা -5, মানে একটা লজিক্যাল 4 আইছে -5 আইছে, এন্ড প্যারালাল টু দা লাইন জয়েনিং দা, এটা দিয়ে যাইতে লাগবে। আর একটা লাইন আছে যেটা এ বি দিয়ে যাইতেছে, এ কত 3,7, তো সামওয়্যার হিয়ার 3,7 and -2,4 সামওয়্যার হিয়ার মান। এটা হইছে এ, এটা হইছে বি। আরেকটা লাইন আছে যেটা এ বি দিয়ে যায়, ওইটার প্যারালাল হতে লাগবে। এটা তোমার যে লাইনটা আছে ইট শুড বি প্যারালাল টু দিস, বুঝতেছো তো, এটা এটা প্যারালাল হতে লাগবে। এমন একটা লাইন যেটা ওইটার প্যারালাল হতো। প্যারালাল হলে আমরা কি জানি, এটার যেটা m1 হইব, এটার যেটা m2 হইব, দুইটা সেম হইব। লাস্ট ডেতে দেখছি আমরা দুইটা লাইন প্যারালাল হলে কি হয়, দুটো লাইনের স্লোপ ইকুয়াল হয়ে যায়। ঠিক তো, তাহলে এতে আমার কি সুবিধা হইলো, এটার স্লোপ জানলাম, এটার স্লোপ বাড়িয়ে যাবো। এবার এটার স্লোপ জানি, পয়েন্ট জানি, স্লোপ পয়েন্ট ফর্মুলা দিয়ে বাড়িয়ে যাবো। বুঝতেছো তো স্ট্রাকচারটা? তাহলে প্রথমটাতে আমি স্লোপ বার করি, স্লোপ অফ এবি, যেটা আমার এবির স্লোপ হইব, ওইটাই আমার রিকোয়ার্ড লাইনের স্লোপ হইব পি। মনে করো এটা পি, লাইনটা মনে করো এল। অনেক সময় লাইনটা আমরা এল দিয়ে লিখে লাই, পুরো লাইনটা। তো স্লোপ অফ এবি কত হইব? 7 - 4/3 + 2, so it will be 3/5. So therefore slope of L, যে লাইনটা L দছি, ওইটাও কত হইব? 3/5। কেন? বিকজ দে আর প্যারালাল। প্যারালাল होने से दोनों का स्लोप सेम होता है, एक ही तरह सेम ভাবে মাথা খাড়া হয়ে রয়েছে। ঠিক তো, so therefore equation of L is কত হইব? y minus y1 is equal to m into x minus x1. তো y minus y1 কত? 5, m কত? 3/5, x minus x1 কত? 4। তো 5y plus 25 is equal to 3x minus 12।
or 3x minus 5y minus 37 is equal to 0. ঠিক আছে 15 তো একদম ইজি ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেবে এর আগের কোশ্চেনটা তুলতে হবে মাঝখানে যদি গ্যাপ আছে যদি করতে পারো হইবে বাড়ির হোমওয়ার্ক করো না হোমওয়ার্ক কমে যাবে না মাঝখানে গুলো করে নিলে দুইটা পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে স্লোপ পার করতে হয়েছে y2 minus y1 by x2 minus x1 আর তো কিছুই না এটা and the slope and अच्छा slope हो गई इक्वेशन हो गई दोनों टा गई ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 মনে দিছি না তো দুইটা পয়েন্ট দিয়ে যালে স্লোপের ফর্মুলা কিটা y2 minus y1 by x2 minus অ্যাপ্লাই করে দিলাম এটা তো রাখতে পারতাম না ab minus a minus b আর কেমনে আসবে b minus b divided by minus a minus a তাহলে কি হবে 0 by minus 2 কত হইব 0 by minus 2 কত হইব কত হইবে 0 by minus 2 এ ঠিক আছে তো তাহলে স্লোপ কত বাড়িল এটার therefore equation of line স্লোপ জানো পয়েন্ট জানো বাট 2 পয়েন্ট ফর্মুলা দিয়ে লাগাইতে পারো বা স্লোপ আর একটা পয়েন্ট নিয়ে করতে পারো তোমার উপরে এখন স্লোপ আছে পয়েন্ট আছে বা 2 পয়েন্ট ফর্মুলা তোমার যেটা ইচ্ছে দিয়ে লাগাইতে পারো আমার মনে হয় আমি ওইটাই লাগাই স্লোপ আছে পয়েন্ট আছে এটা লাগাই দিই ঠিক আছে না তাহলে y minus y1 কত b মনে করলাম এটা x1 y1 m কত 0 এটা x minus তো y is equal to b তার মানে আচ্ছা y equal to b মানে কেমন লাইন এটা হরিজন্টাল লাইন না ভার্টিক্যাল লাইন উল্টা উল্টা হয় ঠিক না y equal to b হলে it is a horizontal line it is at b unit above x axis x axis এর উপরে b unit x axis এর parallel line ঠিক না that is a horizontal line ঠিক আছে তো with this we conclude today বাড়িতে এতটুকু পর্যন্ত হোমওয়ার্ক করে আনবে